عسلامة les deuxième année sciences مرحبا بكم. Donc اليوم باش نشوفوا مع بعضنا test d'identification de quelques ions. باهي معناها كيفية الكشف على بعض الإيونات اللي باش نقراهم في الكور هذايا اللي هما هذوما Cu2+, Fer2+, Fer3+, Zn2+, Al3+, et Cl-. Donc باش نشوفوهم هالإيونات هذوما موجودين في السوليوشن والا لا. Donc شنو نعملو؟ Donc الإيونات هذوما باش نكشفوا عليهم باش نستعملوا une solution détectrice والا نسميوها زاد تيستور. السوليوشن هذيا اسمها l'hydroxyde de sodium NaOH، نسميوها زاد سود NaOH. باهي باش نكشفوا على Cl- موجود في السوليوشن والا لا نستعملوا ان تيستور اللي هو النيترات دارجون AgNO3. متفاهمين هوني؟ دونك طريقة الكشف هي donc schéma d'un test d'ion. نجي انا عندي une solution contenant des ions que l'on cherche à identifier. فيها des ions ما نعرفهمش شكونهم، ما نعرفهمش شنوما. باش نحط الرياكتيف تيستور انا لهنا. لو رياكتيف تيستور اللي هو solution d'hydroxyde de sodium. باش نجي نحط لهنا donc Na plus OH-. donc باش نزيدها avec السوليوشن ديتكتريس هذيك، هذا يتسمى محلول كاشف. باش نشوف لهنا باش يخرج لي un précipité. Donc l'observation d'un précipité, la couleur nous renseigne sur les ions présents. معناها d'après le cours الكولور اللي باش يعطيه لنا البريسيبيتي نطلعوا شكون الايون، نطلعوا شكون السوليوشن لهنا اللي موجوده لهنا في وسط التوبه اسي. متفاهمين هوني؟ باش ناخذوا l'exemple الاولاني. Donc si on ajoute l'hydroxyde de sodium NaOH, donc Na plus OH- هذه solution détectrice، نزيدوها للسوليوشن وتحصلنا لهنا على un précipité vert. نقولوا اللي solution هذه فيها les ions Fer2+. donc solution aqueuse فيها les ions Fer2+. هذيا الفير2+ باش يكون معاهم SO4- والا يكون معاهم زاده 2Cl-. باش ناخذوا كم اكزامبل السوليوشن هذيا. باهي هالبريسيبيتي فير هذايا نتاع الفير2+. لهنا الفير2+ تفاعل مع شكون الفير2+؟ بالطبيعه سي ان كاتيون تفاعل مع الOH-. دونك باش يعطينا لهنا ان بريسيبيتي فير donc de l'hydroxyde de fer 2. l'hydroxyde de fer 2. الفورمول نتاعو FeOH2. متفاهمين هوني؟ donc l'équation bilan simplifiée. donc là باش نكتب l'équation bilan نكتب كان les réactifs qui ont vraiment réagi في solution. معناتها في l'équation bilan simplifiée نكتبو كان اللي عطاوني l'hydroxyde de fer 2 معناها نكتب لهنا le Fer2+ والOH-. لي زيون الاخرين ما نكتبهمش خاطرهم قاعدوا الناش في السوليوشن ما عملوا حتى رياكسيون. واضح هوني؟ دونك Fer2+ plus 2OH- يعطيني hydroxyde de fer FeOH2. puisque c'est un précipité, c'est un corps à l'état solide. باش نزيدوا une flèche orientée vers le bas pour dire اللي هذاك c'est un solide. واضح هوني؟ donc نتعداو l'exemple numéro 2. donc في l'exemple هذا si on ajoute le Na plus OH- le solution باش نتحصلوا لهنا على un précipité bleu. تكون لنا هوني un précipité bleu. نقولوا اللي السوليوشن هذيا فيها le Cu 2+. بالطبيعه هذايا موجود مع ال SO4-. donc السوليوشن هذيا فيها Cu 2+. هنا يتفاعل شكون مع شكون باش يعطيني البريسيبيتي؟ تفاعل Cu2+. بالطبيعه سي ان كاتيون تفاعل مع الOH-. donc عطاني un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre.
Donc, là, l'équation bilan simplifiée. Donc, l'équation bilan, on a les réactifs qui ont vraiment réagi pour donner l'hydroxyde de cuivre. Donc, l'hydroxyde de cuivre 2. Hein. Donc, là, on a un Cu de plus 2OH- qui donne CuOH2 et c'est un précipité. Vous فاهمين l'exemple هذا نتعداو le test numéro 3. Donc, si on ajoute la solution d'hydroxyde de sodium, il y a Na plus OH- اللي نسميه زيت سود. D'accord? Donc, on a cette solution. شنو تحصلت لهنا؟ تحصلت على un précipité blanc. تحصلت على un précipité blanc. نقولوا راهي solution هذيا فيها Al 3+. متفاهمين هوني؟ فيها Al 3+. Donc, le précipité il يتكون لهنا تكون grâce à la présence des cations Al3+, qui ont réagi avec les anions OH-. Donc, il donne un précipité, il y a l'hydroxyde. Donc, l'hydroxyde d'aluminium AlOH3. Donc, l'équation bilan simplifiée. Donc, في l'équation باش نكتب كاين les réactifs qui ont vraiment réagi. خاطر هذايا راهو معاه plus 3 Cl- هذا معاه. Donc, les Cl- وال Na+ باش يقعدوا donc في السوليوشن يعوموا على رواحهم ويتسميوا les ions spectateurs. الإيونات المتفرجة. وال Al3+ وال OH- pardon, OH- باش يعملوا البريسيبيتي هذايا بلون qui se forme. Donc, là, dans l'équation, on a Al3+ plus 3OH- qui donne AlOH3. Donc, on passe pour faire le test suivant. Là, on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium à une solution. باش نتحصلوا حتى هوني على un précipité blanc. Blanc ينجم يكون gélatineux. لهنا donc باش نقولوا اللي لهنا في السوليوشن عندي le Zn de plus SO4 de moins. Donc لهنا la réaction s'arrête entre les cations Zn2+ et les anions OH- وتكون لنا un précipité blanc d'hydroxyde de zinc. Hydroxyde de zinc. Donc l'équation bilan, donc les réactifs qui ont vraiment réagi. Zn2+ plus OH-. Donc باش تعطيني ZnOH2 et c'est un précipité. Donc le test suivant, on ajoute l'hydroxyde de sodium وإلا نسميه زيدا la soude et NaOH باش نزيدوه للسوليوشن. شنو باش يتكون لنا لهنا؟ هنا باش يتكون لنا ان بريسيبيتي غوي. دونك نقولوا راهو مادام تكون لنا غوي دونك في السوليوشن شنو عندي البريزونس نتاع لي زانيون فير 3+ اللي هما موجودين مع 3 Cl- بالطبيعه. دونك لهنا شنو اللي صار؟ لا رياكسيون صارت entre le fer 3+ et le OH-. صارت رياكسيون ما بيناتهم وكونوا لنا ان بريسيبيتي غوي d'hydroxyde de fer 3. Donc l'équation bilan simplifiée, باش نكتب les réactifs qui ont vraiment réagi, les réactifs et les ما عملوا حتى réaction ما نكتبوهمش في l'équation
simplifiée, l'équation bilan simplifiée. Alors, donc, نكتب faire 3 plus 3 OH moins, يعطيوني l'hydroxyde de fer 3 FeOH 3 et c'est un précipité solide. Donc la flèche orientée vers le bas pour dire qu'il y avait un précipité solide. Enfin, comment identifier les ions chlorure Cl- présents en solution? Dans un tube à essai, donc là, on tube à essai, donc on introduit une solution de chlorure de sodium et l'eau salée, le melh. ونكتبو هكايا بالطبيعة donc نكتبو هكايا Na plus Cl-. Donc on ajoute une solution de nitrate d'argent اللي هو Ag plus NO3-. هذه تتسمى solution détectrice. Donc on obtient ici un précipité blanc de chlorure d'argent. Donc madame هوني فما Cl- باش نطلعوه هو في السوليوشن. دونك هنا il va réagir مع شكون هو انيون il va réagir avec l'Ag+. واضح هوني. دونك باش نتحصلوا على ان بريسيبيتي بلون اسمه كلورور دارجون وعنده خاصيه هالكلورور دارجون هذايا. Donc un précipité blanc de chlorure d'argent qui noircit à la lumière. L'équation bilan simplifiée qui a lieu entre شكون وشكون لهنا بالطبيعة entre les réactifs qui en réagissent en solution اللي هما l'Ag+ و Cl-, le nitrate NO3- et le sodium Na+, ne réagissent pas en solution, on les appelle les ions spectateurs. Donc l'équation bilan simplifiée نكتبو Ag+ plus Cl-, نكتبو AQ qui donne Ag Cl. Donc le chlorure d'argent qui est un précipité solide. باهي كلمة AQ شنو معناها لهنا؟ خاطر les ions هذوما sont en solution aqueuse في محلول مائي. ونكتبو SD, donc juste معناتها je vous rappelle, نكتبو SD pour dire اللي هذايا à l'état solide. واضح هوني؟ donc هكا كملنا test d'identification des ions. ان شاء الله نكون فدتكم. نختموا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. à très bientôt.